الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولا يضر الله شيئا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته واحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون أمس كنا في رمضان واليوم نحن في عيد الفطر يومان متتاليان أولهما يحرم فطره والآخر يحرم صومه وكل ذلك بأمر الله عز وجل ورسوله وما علينا إلا الاستسلام والانقياد التام نتعبد الله بالفطر كما تعبدناه بالصوم ونعيش اليوم فرحة الفطر ونرجو أن ننال الفرحة الكبرى في الآخرة بصومنا قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه البخاري أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله ربكم حق التقوى واجعلوا تقواه نصب أعينكم في السر والعلن وحال إقامتكم وفي أسفاركم فقد قال سبحانه وتعالى آمرا لكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واعلموا أن تقواه عز وجل إنما تكون بالمسارعة إلى مغفرته ورضوانه بفعل الحسنات المنجيات وترك الخطيئات المهلكات قبل انصرام العمر وفوات أوقاته وساعاته فإن هذه الليالي والأيام تحسب من آجالكم وهي خزائن لأعمالكم قال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فأودعوا فيها من الأعمال الصالحة ما يسركم بعد الموت وعند الحساب والجزاء يوم يقال للمحسنين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية
عبادي وادخلي جنتي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية واحذروا أن تودعوا فيها من الأعمال ما يسوءكم يوم يقول المفرط متحسرا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yarhamukumullah. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan kita berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri kepada yang kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridha ilahi. Tentunya semuanya ini harus senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, janganlah sampai kita kufurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya dengan senantiasa mengucapkan hamdalah di mulut kita, mewujudkan syukur ini dalam kehidupan nyata dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang paling berkuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan Ramadan harus senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu beriringan dengan itu, intensitas ibadah kita pun ikut menjadi lain. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni Allah, karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri, mengharap pahala dari ridha ilahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran ataupun noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah caranya jika kita berbuat kesalahan dan dosa pada Allah Subhanahu wa taala? Bertaubat menjadi jalannya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa pada sesama manusia, silaturahmi menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita dan berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih bahagia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan
dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridha Allah. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri. Walau berbeda dan tidak sama, namun harus saling membantu, tak kenal iri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran, sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan. Begitu juga sebaliknya, tangan kanan tak sampai hati menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa sulit seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain yang harus disemai. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih pada bulan Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, "La min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibah illa jazahu Allah subhanahu wa ta'ala min hulalil karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan keberkahan pada orang yang terdekat di sekitar kita. Terlebih sosok paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus dihormati serta disayangi selama-lamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat kita di dunia. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarahilah makamnya. Panjatkan doa kepada yang berkuasa, kepada yang maha kuasa. Semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang tua yang masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah yang abadi. Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan usia? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan kepada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita, takkan lepas dari doa orang tua kita. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, takkan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridha orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahan orang tua. Sebab itu, mari kita kenang perjuangan mereka. Ketika masih kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang, mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya? Ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbalik sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah, tak berdaya, sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di masa kecil kita? Oleh karena itu, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, mari kita bersama doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan, semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga Islam iman mereka saat nanti dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan dan marilah kita berdoa. Semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan mendapatkan ampunan Ilahi. Mari saling memaafkan dan raih keberkahan sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadihi al-muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. عيد مبارك. Selamat